Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel जुनूनियत. So let's start. उसे अपने शहर वाले घर छोड़े कमरे का दरवाज़ा लॉक किए वो दोबारा वापसी के सफ़र के लिए निकला. उसे सुबह से पहले हवेली वापस पहुंचना था. वो जानता था कि उसे सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन वो उसे पूरी तरह कैद कर आया था. जानता था कि वो कुछ भी कर ले वहाँ से निकल नहीं सकती, इसीलिए उस जानिब से वो खासा मुतमईन था. उसे अब अपने अगले मंसूबे पर अमल करना था. उसे हवेली पहुंचकर ज़रमीने को एतमाद में लेना था, जो कि उसके लिए ज़्यादा मुश्किल न था. 3 बजे तक वो हवेली पहुंच चुका था. थकन से बुरा हाल था, इसीलिए सीधा अपने कमरे की जानिब चल दिया. अब सुबह ही ज़रमीने से बात हो सकती थी. 9 बजे हवेली में चहल पहल शुरू हो चुकी थी. मलियार खान और दयार खान खेतों के लिए निकल गए थे, चूँकि आज इतवार था. निकाह के बाद से वक़्तदार खान लंदन में ही थे. आलमगीर खान जरगे के लिए निकल चुके थे. उन्होंने पामीर को भी साथ चलने की दावत दी, मगर उसने सहूलत से इनकार कर दिया. सफ़ेद कॉटन का कड़कड़ाता सूट पहने मूँछों को ताव देते वो जनान खाने चला आया. बीजान अपने कमरे में थी. लाउंज खाली था. वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया. ज़रमीने के कमरे के बाहर रुककर उसने गहरा सांस खींचा, फिर दरवाज़ा खटखटाया. ज़रमीने की इजाज़त देने पर वो अंदर चला आया. सलाम लाला, आप यहाँ बैठे ना? उसने सोफे की जानिब इशारा किया. वो सोफे पर जा बैठा, फिर उसे सामने बैठने का इशारा किया. मैं शानज़े से शादी करने वाला हूँ. उसकी बात पर वो यूं उछली गोया बिच्छू ने डंग मार दिया हो. बेचैन होकर उसने पहलू बदला. कौन शानज़े? फजूल सवाल था, वो जानती थी, मगर उसने शिद्दत से दुआ की कि वो ना हो. तुम्हारी दोस्त, वो उसी सुकून से बोला. ज़रमीने उसे देख कर रह गई. वो कितने सुकून से बात कर रहा था, और क्या बात कर रहा था. या तो वो खुद नहीं जानता था, या वो ज़रमीने को बेवकूफ़ समझता था. उसे समझ न आई वो क्या कहे. क़यामत आ जाएगी हवेली में. मोर जान बाबा साईं कभी कबूल नहीं करेंगे. वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे हर पहलू से आगाह कर रही थी. हवेली में बता कौन रहा है? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा. जब उसकी हैसियत मजबूत हो जाएगी तो मैं उसे हवेली ले आऊँगा. तब तक वो यहाँ से दूर रहेगी. वो किस हैसियत की बात कर रहा था ज़रमीने जान चुकी थी. इतनी बेबाक गुफ्तगू. ज़रमीने का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया, मगर वो सुकून से मोबाइल हाथ में घुमा रहा था. लाला, उसका रिश्ता तय होने वाला है, वो बेचैनी से बोली. होने वाला है नहीं था. वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए पुरसुकून लहजे में बोलता. ज़रमीने का सुकून उड़ा रहा था. क्या मतलब? उसे किसी अनहोनी का खौफ महसूस हुआ. एकदम ही दिल बेचैन हुआ. मेरे कब्ज़े में है वो जितने आराम से बोला, ज़रमीने का आराम व सुकून उतनी ही तेज़ी से ख़त्म हुआ था. ये क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं ना? मेरे साथ मजाक? बोल दें ये झूठ है. ऐसा कर रहे हैं ना? कह दें लाला ये मजाक है. बाखुदा, ऐसा नहीं हो सकता. वो डर रही होगी, वो मर जाएगी. मैं सबको बताती हूँ. मैं आपको ये जुल्म नहीं करने दूंगी. उसके घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे? मैं जा रही हूँ सबको बताने. आपको उसे वापस लाना होगा. पहले वो उसके सर पर खड़ी होकर यकीनो बेयकीनी से चिल्लाती रही, फिर बाहर की जानिब जाने लगी. जब उसकी कलाई पामीर खान की गिरफ्त में आ गई. तुम किसी को कुछ नहीं बता रही, सुना तुमने? तुम कुछ नहीं जानती. क्या समझती हो अब तक ज़रगुल या उसके घर वालों को शानज़े की गैर मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ होगा? क्या समझती हो? हाँ, किस मुंह से जाएगी अब वो वहाँ? क्या मुंह दिखाएगी? उसे कोई कबूल भी करेगा या नहीं? कर भी लिया तो उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी. उसकी ज़िंदगी तबाह होगी दोनों सूरतों में. रात बाहर गुजारी है उसने, घंटा नहीं. खानजादी साहिबा. उसके अल्फाज ने ज़रमीने को झंझोड़ कर रख दिया. उसके सर्द लहजे पर दिमाग में सनसनाहट होने लगी. होश के नाखून लो और यहाँ बैठो. उसने ज़रमीने को अपने साथ बिठाया. वो गूमगू की कैफियत में उसके सामने टिक गई. बेयकीन नज़रें उस पर थीं. मेरी मोहब्बत है वो. उसका साथ चाहता हूँ. जब से उसे देखा था एक पल सुकून से नहीं रह पाया. दिन बेर आराम, रातें अजाब बनती जा रही थीं. दिल बेकरार को उसका साथ चाहिए था, मगर वो तो अनजान बनी फिरती रहती थी. मेरी जिद बन चुकी थी वो. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. आज भी जान से इजाज़त लेकर तुम्हें साथ ले जाऊँगा. निकाह है हमारा और तुम ही हो जो उसे संभाल सकती हो. निकाह के बाद मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊँगा. ज़रमीने सुन सी कैफियत में उसकी जानिब देख रही थी. यक टुक
कुछ पल उसकी आंखों में कुछ तलाशना चाहा, मगर गहरी आंखों का राज पाने में नाकाम रही। फिर बेबसी से गोया हुई। बहन है वो मेरी, मेरा जिगर, मेरी दोस्त। कोई दुख उसे मिलेगा वो मुझे मिलेगा, कोई तकलीफ उसे होगी वो तकलीफ मेरे दिल में भी होगी, मेरे दिल को काटेगी। नहीं चाहती उसे कोई दुख मिले, खुश रखेंगे उसे। उसने दोबारा उसकी आंखों में कुछ जांचना चाहा। पूछने वाली बात है। वो मुस्कुराया। साथ देंगे उसका, जरूर, उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शायद हुक्म था। वो हंसा। कभी नहीं। हवेली से मोर चांद बाबा साईं से टक्कर लेंगे उसकी खातिर। आखिरी सवाल था, पामीर जानता था, तभी मुस्कुराया। चले अब। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ? वो भी हैरानगी से उठी और उसकी जानिब देखा। हैरानी में वो ये भूल गई कि पामीर खान ने उसके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया था। शायद वो सवाल ही अधूरा रह जाने के लिए किया गया था। किसे खबर? बताया तो है। उसने अबरू उचकाए उसकी जानिब देखा तो उसे याद आया। उफ, मैं तैयार तो हो जाऊं, और हमें उसके लिए कपड़े भी ले जाने हैं। अब जाहिर सी बात है उसके पास वहां कुछ नहीं होगा, और मुझे अपनी भाभी के लिए तोहफा भी लेना है। ये सोच उसे खुश कर गई कि वो जिंदगी भर हवेली में एक साथ रहने वाली हैं। वो उससे दूर नहीं जाएगी, बस कुछ अरसे का इंतजार, और उसके बाद वो हमेशा साथ होंगे। पामीर खान मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब चल दिया। उसे बीजान से इजाजत लेनी थी, क्योंकि उसे खानजादी जरमीन आलमगीर खान को उसकी बेबहा जिद पर शहर घुमाने ले जाना था। अरहम के कहने के मुताबिक सुबह नाश्ते की मेज पर वो बीजान के बराबर बैठी औरत और कुछ फासले पर बैठे लड़के को देखकर वो हैरान कम परेशान ज्यादा हो चुका था। कौन थी वो औरत जो मर्दों के साथ बैठी थी? हालांकि हवेली की औरतें मर्दों के बाद खाना खाती थीं, लेकिन ये तो साथ ही बैठी थी। वो हैरानी से चलता वहां आया। सबसे पहले मलियार खान की नजर उस पर पड़ी। मेरा खान। वो उठे तो अरमगान भी होश में आया। मुस्कुराते हुए वो उनके गले लग गया। पखैर राग ले बच्चे। वो गर्म जोशी से उसे थपथपाते हुए बोले। उनसे अलहदा हुआ तो महसूस हुआ कि पहले बीजान और दादी से मिलना चाहिए। दादी उसे घूर रहे थे। मलियार खान भी शर्मिंदा हो गए, मगर वो क्या करते? लखते जिगर को सामने देखकर शफकत से मजबूर हो गए थे। वो बीजान और दादी के पास चला आया। गुस्ताखी माफ दादी, अस्सलाम वालेकुम। वो उनके सामने सर झुका गया। उनसे प्यार लेने के बाद बीजान की जानिब मुड़ा। सब उससे बारी बारी मिले। मलियार खान को महसूस हुआ कि जरमीने और दरियाब हैरान थे, गालिबन हवेली के एक और फर्द को देखकर। वो मुस्कुराए और तारुफ कराना चाहा। तासू, ये मेरा बेटा है, कैप्टन अरमगान मलियार खान। कैप्टन कहते न जाने क्यों, मगर उनके लहजे में फख्र दर आया था। शायद बेटे का ये तारुफ किसी भी बाप के लिए बाइसे फख्र होता है। वो अभी तक हैरानी से जरमीने की जानिब देख रहा था। ये तुम्हारी फुप्पो हैं और हमारी तासू। दयार खान ने उसकी हैरानगी भी दूर करनी चाहिए। वो मुस्कुराते हुए जरमीने के सामने आ चुका। जरमीने ने उसे प्यार दिया और मोहब्बत से मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। माशाल्लाह मलियार खान, तुम्हारी जवानी मालूम होती है। वो मुस्कुराते हुए मलियार खान से गोया हुई। उसे दरियाब के बराबर की कुर्सी मिली। उसके पहुंचने पर दरियाब उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसे समझ न आया कि कैसे अपना तारुफ करे। फुप्पो के बेटे हो? अरमगान उससे गले मिलते हुए बोला। वो अलहदा हुआ और हंस दिया। जी, दरियाब बगदार खान कहते हैं ना चीज को। उसने आंख मारी। अरमगान उसके चंचल अंदाज पर सर झटक कर हंस दिया। दरखने, आवाज पर दरखने घूंघट निकाले वहां चली आई। जी बीबी सरकार। वो सर झुकाए बोली। जाओ और पलवशे को आगाह कर दो कि मलियार खान हवेली आ गए हैं। उसकी खुशी दीदनी होगी, लाला की दीवानी। 2-4 मजीद हदायत लेने के बाद वो वहां से चली गई। तब दरियाब को इल्म हुआ कि वो पलवशे का भाई है, मगर वो पलवशे के मुकाबले में बहुत अच्छी फितरत का मालूम हो रहा था। हंसमुख सा। खाने के मेज पर छाने वाले सन्नाटे से वो होश में आया। सब पर नजर डाली। आप सब लोग खामोश क्यों हो गए? मैंने इतनी मुश्किल बात नहीं पूछी, बस यही पूछा है कि फुप्पो अब तक कहाँ थी और उनका जिक्र इस हवेली में अब तक क्यों नहीं हुआ था। वो निडर अंदाज में बात करता था, बेलचक लहजा। अरमगान पूछ रहा था और सब सुन बैठे थे कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। बीजान ने
थूक निकले आलमगीर खान की जानिब देखा। ज़रमी ने तमस्कुर से मुस्कुराई, नजरें उठाकर बिल्कुल सामने बैठे पामीर खान की जानिब देखा। किसी की एक गलती ने हम सबको जुदा कर दिया। मेरे अंधे एतमाद, किसी की अकड़, इक़्तिदारो रवायात से मोहब्बत, अना सब तबाह कर गई। नजरें पामीर खान पर जमी थीं जो नजरें चुरा गए। फिर नजरें आलमगीर खान पर आ जमी जिन्होंने उसकी नजरों को नजरअंदाज किए कुर्सी खिसकाई और उठ खड़े हुए। आज के लिए इतना काफी था, आइंदा गुफ्तगू इस मोड़ पर नहीं जाएगी बस। उनका सर्द लहजा बहुत कुछ बावर करवा गया। ज़रमी ने यूं ही मुस्कुरा रही थीं। आलमगीर खान और उनके बाद पामीर खान मेज छोड़कर जा चुके थे। सब ने अरमगान की जानिब देखा जिसने महज कंधे उचका दिए जैसे कह रहा हो मुझे क्या पता। उसके लिए शादी का खूबसूरत जोड़ा, कुछ मेकअप, कुछ सादे जोड़े, ज़रूरत का सामान, जूते और शादी का तोहफा लिए ज़रमी ने पामीर खान के साथ उसके शहर वाले घर आ चुकी थी। घर सादा मगर प्यारा था। आधा सामान वो और आधा पामीर उठाए हुए थे। किचन का सामान वो किचन में ही रखने चला गया। ज़रमीने ने सारा सामान लाउंज में रखा। लाउंज के कोने में ही ओपन किचन था। दाखिली दरवाजे के साथ ही ड्राइंग रूम था। लाउंज की बड़ी खिड़की बाहर की जानिब खुलती थी जिस पर फिलहाल पर्दे पड़े हुए थे। सामने की जानिब 2 कमरे थे। ज़रमीने अभी तक पामीर का इंतजार कर रही थी क्योंकि चाबियां उसी के पास थी। ये घर कब लिया और हवेली में किसी को बताया नहीं? वो किचन से निकल कर आया तो ज़रमीने ने इधर उधर देखते हुए पूछा। अपनी मर्जी से लिया था, अभी किसी को बताया नहीं। उसने कंधे उचकाए और पानी की बोतल उसकी जानिब बढ़ाई। दरवाज़ा खोल रहा हूँ, जाओ और उसे जाकर मनाओ और समझाओ, ये पानी दे देना, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया उसने। फिर जेब से चाबियां निकाली और बाएं हाथ पर बने कमरे की जानिब चल दिया। लॉक में चाबी घुमा कर दरवाज़ा खोला, फिर मुड़कर ज़रमीने को देखा जिसने गहरा सांस खींचा और उसी की तरफ चली आई। वो रो रो कर थक चुकी थी, आंसू खुश्क हो चुके थे, उसका सर दर्द से फटता जा रहा था। ज़रगुल की हालत क्या होगी, उसके चचा की हालत क्या होगी, सोच सोच कर सर फटने वाला था। उसने घड़ी की जानिब देखा, 12 बज चुके थे। तभी उसे बाहर से आवाज़ें आने लगी। खौफ से वो थर थर कांपने लगी। वो क्या करेगी और बाहर कौन था? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और स्याह चादर में लिपटी ज़रमीने अंदर दाखिल हुई। शानज़े को जैसे सहरा में पानी मिल गया। वो दौड़कर उसके गले आ लगी। ज़रमीने को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। कितनी देर वो यूं ही खड़ी रही। ज़रमीने ने उसे रोने दिया। वो आंसू जो खुश्क हो चुके थे ज़रमीने को सामने देखकर फिर से आ निकले। वो ज़ारों की तार रो रही थी, फिर उससे अलग हुई। मुझे यहाँ से ले जाओ तासू, मुझे बचा लें। बड़े खान मुझे यहाँ लाए हैं, पता नहीं क्यों। आप यहाँ कैसे आईं, मुझे ले जाए ना। वो मिनमिनाते हुए उससे इल्तिजा कर रही थी। ज़रमीने ने उसे सोफे पर बिठाया। पानी पी लो। उसने बोतल उसकी जानिब बढ़ाई तो उसने खौफजदा नज़रों से बोतल की जानिब देखा। इसमें नींद की गोली तो नहीं मिलाई? वो अटकते हुए बोली। ज़रमीने ने नफ़ी में सर हिलाया। बोतल खोलकर उसकी जानिब बढ़ाई। पानी पीने के बाद उसने सांस बहाल किया, फिर रोते हुए मनोअन सारी बात उसे बता दी। ज़रमीने को अपने भाई के अंदाज पर सख्त गुस्सा आया। कैसे उसने मासूम सी लड़की को डरा दिया था। मेरी बात सुनो, मैं सब जानती हूँ। शानज़े ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। वो क्या कह रही थी? लाला तुमसे शादी करना चाहते हैं। उसने झिझक कर बात मुकम्मल की। शानज़े की आंखें खुली की खुली रह गईं। चेहरे पर यकलख्त सुर्ख रंग छाने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो मिनमिनाई। अपनी और उनकी हैसियत में फ़र्क वो जानती थी। सब हो सकता है, अभी तुम यहीं रहोगी, कुछ अरसे बाद तुम्हें हवेली ले जाएंगे। ज़रगुल और चचा भी आते, मगर जानती हो ना इसमें खतरा है। अभी मोर जान बाबा साईं किसी को मालूम नहीं। तुम दोनों की शादी कयामत ले आएगी, मगर खुद सोचो कि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तुम भी हवेली आ जाओगी, हम साथ रहेंगे हमेशा, कितना मज़ा आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। शानज़े का दिल जोर से धड़का। चची और चचा जानते हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। ज़रमीने के दिल में ठेस उठी, मगर उसे अपने भाई, अपनी और शानज़े की खुशी के लिए झूठ बोलना ही था। हाँ ना, उन्हीं से मिलकर बात करके हम यहाँ आए हैं। वो भी तुमसे मिलने आएंगे, मगर तब जब तुम हवेली आ जाओगी। ज़रमीने ने कैसे ये झूठ बोला था सिर्फ वही जानती थी। शानज़े के चेहरे पर सुकून उतरने लगा। वो खुश थे।
اس نے زرگل اور چچا کی بابت پوچھا۔ بہت زیادہ۔ اور آپ؟ اس نے نظریں اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ دیکھو لالا بہت اچھے ہیں، ان سے ڈرو مت، ان سے بہت وعدے لیے ہیں میں نے، خوش رکھیں گے تمہیں، ان سے ڈرنا چھوڑ دو میری پیاری سی جان۔ اس نے شانزے کے گال کھینچے، وہ ہنس دی۔ لالا کا طریقہ غلط تھا مگر وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پگلی فکر نہ کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آج نکاح ہے تم دونوں کا۔ زرمینے نے اس کا ہاتھ تھاما جو نکاح کا سنتے ہی ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ پر وہ کانپتے لہجے میں بولی، پر ور کچھ نہیں، دلہا باہر بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ میں بتا آؤں کہ لڑکی مان گئی ہے۔ ماتھے پر بڑی بہنوں سامان دیتے ہوئے اس نے بوسہ دیا، پھر باہر کی جانب چل دی۔ شان سے مسکرائی اور اپنے دل کی دھڑکن سننے لگی جو پامیر خان کے لیے نئے انداز میں دھڑکنے لگی تھی۔ وہ باہر آئی اور انگوٹھا اٹھا کر صوفے پر بے چین بیٹھے پامیر کو اشارہ دیا۔ وہ جی جان سے مسکرا دیا۔ مان گئی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ گھنٹے بعد پامیر نے کلاک کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا سمجھ رہے تھے 15 منٹ میں ہی منا لیتی؟ کل رات سے کچھ کھلایا نہیں بیچاری کو، جائیں پہلے کچھ کھانے کو لائیں، میرے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ پامیر خان مسکراتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ زرمینے نے صوفے پر پڑا سامان اٹھایا اور اندر آئی۔ لو دلہن تمہارا سامان۔ اتنا سامان دیکھ کر شانزے بوکھلا گئی۔ اتنا سامان؟ وہ جھجکی۔ آدھا ڈال لو۔ اب کیا ایسے ہی رہنا تھا حویلی آنے تک ایک جوڑے میں؟ اس نے لطیف سا طنز کیا۔ وہ شرما گئی۔ آ جاؤ تمہیں تمہارا شادی کا جوڑا دکھاؤں۔ زرمینے نے ایک بیگ سے خوبصورت سا گہرا سرخ جوڑا نکالا۔ کرتی سادہ تھی، لہنگے اور دوپٹے پر سنہری کڑھائی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ اس کا چہرہ لال اناری ہونے لگا۔ ارے ارے شرما بعد میں لینا، پہلے تمہاری الماری سیٹ کر دی جائے۔ زرمینے نے سارا سامان باہر نکال کر رکھا، پھر غسل خانے کی جانب چلی آئی۔ اس کے بالکل سامنے الماری بنی ہوئی تھی۔ الماری کھولی تو بائیں جانب مردانہ کپڑے لٹک رہے تھے، دائیں جانب کا خانہ خالی تھا۔ زرمینے نے وہاں پڑے ہینگر اٹھائے اور کامدار کپڑے وہاں ٹکانے لگی۔ سادے جوڑے نیچے رکھے، کچھ سامان دراز میں رکھا، جوتے نیچے کے خانے میں رکھ دیے، ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ سب کام کر چکی تھی۔ شانزے اس کی مدد کو اٹھتی تو وہ اسے ڈپٹ کر بٹھا دیتی، وہ منہ بسورے بیٹھ جاتی۔ آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں ارق آلود ہوتی جا رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا مگر پامیر واپس نہیں آیا تھا۔ زرمینے سارا کام نپٹا کر شانزے کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیا خیال ہے مہندی لگا دوں نا؟ زرمینے نے اسے چھیڑا۔ تاسو، وہ کھبکی سے بولی۔ زرمینے نے مہندی نکالی جو اس نے پامیر کی فرمائش پر خریدی تھی۔ شانزے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تاسو، وہ بہت گھورتے ہیں مجھے، ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں 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 میری جان، وہ محبت سے دیکھتے ہیں تمہیں اور کچھ نہیں۔ اب چپ کرو اور مہندی لگانے دو مجھے۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی زرمینے نے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا دی۔ گھنٹے بعد باہر ہلچل ہوئی۔ آ گئے ہیں لالا، میں ابھی آئی، بیٹھی رہو ایسے ہی۔ اسے بستر پر آرام سے بٹھا کر وہ باہر چلی آئی۔ اتنی دیر لگا دی لالا؟ وہ کچن میں آ گئی۔ پامیر بھی ادھر ہی چلا آیا۔ وہ کھبکی سے بولی اور کھانے کا سامان لیے اندر کو بڑھی۔ میں وقت دینا چاہ رہا تھا تم دونوں کو، اسے گھر دکھا دینا تھا، اس کی پریشانی رفع کر دینی تھی۔ سلیب سے ٹیک لگائے وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ زرمینے نے سر ہلایا۔ گھر تو خود دکھائیے گا، میں نے تو الماری سیٹ کی ہے اور اس کو مہندی لگا دی ہے۔ پامیر محسوس ہوا۔ میرا نام لکھا ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دلکشی سے پوچھا۔ دونوں کلائیوں پر لکھ ڈالا ہے۔ پامیر خان کی آنکھیں چمکی، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ چھانے لگی۔ زرمینے نے شاپر سے نکالا ہوا کھانا ٹرے میں رکھا۔ اب ہم کھانا کھا لیں؟ وہ ٹرے لیے باہر نکلی۔ سنو، پامیر کے پکارنے پر وہ رکی۔ جی؟ وہ کیسے کھائے گی؟ زرمینے اس کے سوال پر ہنس دی۔ کھلا دوں گی میں، اب بس کریں، مولوی صاحب کا انتظار کریں، کھانا کھلا کر مجھے اسے تیار بھی کرنا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ پامیر نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اسے مولوی کا انتظار کرنا تھا۔ سیٹی پر شوق سی دھن بجاتا وہ فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ وہ کب سے پریشان بیٹھی تھی۔ وجہ بی جان سے ہونے والی بحث تھی۔ بی جان نے صبح اس کی کلاس لے ڈالی تھی، بقول ان کے اسے مزید پڑھایا تو وہ سرکش اور باغی ہو جائے گی۔
उस पर तजाद शहर जाकर पढ़ने की इजाजत भी नहीं मिलनी थी। उनका कहना था कि जितना पढ़ना है प्राइवेट पढ़ लिया जाए। उसे सब सोच सोच कर नए सिरे से रोना आया। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? बी जान उसके ख्वाबों को बेमौत कैसे मार सकती थी? आंसू पूछते वो कुछ सोचती कमरे से बाहर आई। पलवशे दरवाजे का लॉक खुलने पर अंदर गिरते गिरते बची, बात सुनो अफ्तनान। वो रुकी और उसकी जानिब देखा। उसकी सुर्ख आंखें देखकर पलवशे ने झुरझुरी ली। आओ अंदर, तुमसे बात करनी है। पलवशे जबरदस्ती उसे अंदर ले गई। वो ना चाहते हुए भी अंदर चली गई। बैठो। पलवशे ने जबरदस्ती उसे बिठाया। फैसला हो गया है तुम्हारी तकदीर का। पलवशे की बात पर वो हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। आया पूछना चाह रही हो कैसा फैसला? बी जान और दाजी मान चुके हैं। असफंद लाला ने मना लिया है उन्हें। लेकिन उसकी बात पर अफ्तनान की आंखों में चमक लौट आई। वो तेजी से बिस्तर से उठी। उसकी पूरी बात पर गौर भी नहीं किया। किधर जा रही हो? पलवशी ने उसकी कलाई थामी। लाला को शुक्रिया कहने, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। वो फिर से चहक उठी थी। पलवशे ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। शर्त है एक, और ऐसी शर्त कि न जाने उस पर तुम्हारा क्या हाल हो। पलवशे के मध्यम और कुछ अजीब से लहजे पर वो ठिठकी। क्या शर्त है, बताओ मुझे। चुप क्यों हो, बोलो। अफ्तनान ने उसे खामोश बैठा देखकर झंझोड़ा। 20 दिन बाद तुम्हारी और असफंद लाला की शादी है। उसने गोया उसकी समात पर बॉम्ब फोड़ा था। मौलवी साहब और गवाहान आ चुके थे। जमीने ने खुद उसे तैयार किया था। मेकअप के नाम पर बस लाल सुर्खी लगाई गई थी। गाल खुद ब खुद इतने गहरे लाल हो गए गोया खून छलका रहे हों। सादे झुमके, नाक में छोटी सी लौंग, दोनों कलाइयों में भर भर कर डाली सुर्ख कांच की चूड़ियां, लाल जोड़े में कुछ शर्माई कुछ बेचैन सी, वो बहुत हसीन मालूम हो रही थी। जरमीने बार बार उसकी नजर उतारती जा रही थी। थोड़ी देर बाद पामीर मौलवी और गवाहान के साथ अंदर आया। वो खुश था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके दिली इत्मीनान की गवाही दे रही थी। शानजे पर सुर्ख चुनरी उड़ा दी गई थी। वो सर झुकाए बैठी थी। पामीर उसके बराबर में कुछ फासले पर बैठा। उसके भारी कलोन और सिगरेट की मिली जुली खुशबू उसके औसान खता करने लगी। वो खुद में सिमट गई। पामीर ने उसका शर्माना और खुद में सिमटना महसूस किया तो मुस्कुरा कर रह गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। पहले पामीर से एजाब कबूल के मराहिल तय करवाए गए, फिर मौलवी साहब उसकी जानिब मुड़े। उसने बेचैनी से सर घुमाया। पामीर ने फासले पर खड़ी जमीने को इशारा किया। वो उसके साथ आ बैठी और उसका ठंडा पड़ता हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, धीरे से उसके कान के पास बोली तो वो पुरसुकून हो गई। निकाह का फरीजा खुश असलूबी से तय पाया। पामीर मौलवी साहिबान और गवाहान को छोड़ने बाहर की जानिब चल दिया। जरमीने उसके साथ बैठी और उसकी चुनरी उतारती। वो सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। मेरी जान, क्या हुआ है? तासू, मुझे डर लग रहा है। वो घबराते हुए बोली। मेरी जान, डरना छोड़ दो, कुछ नहीं कहेंगे लाला तुम्हें। जरमीने ने उसे दिलासा दिया। मुझे उनसे नहीं, अपनी किस्मत से खौफ महसूस हो रहा है। न जाने तकदीर किस मोड़ पर ले जाए, न जाने हवेली में कोई माने भी या नहीं। वो रो रही थी। जमीने ने उसे गले लगाया। मत डरो चंदा, मत खौफ खाओ, लाला तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारी खातिर ये सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक रोज हवेली के दरवाजे तुम पर खुलेंगे और तुम वहां बहैसियत बहू आओगी। जमीने ने मोहब्बत से उसके लाल होते गाल खींचे। तासू, यहीं रुक जाओ ना। वो जमीने को मुकम्मल बहादुर बनकर दिखा रही थी, मगर जमीने जानती थी वो खौफजदा है। क्या अपनी और लाला की उम्रों के फर्क पर उदास हो? उसे जो समझ आया वो पूछ बैठी। नहीं तो, ऐसी बात नहीं है। वो मुझसे 7 साल बड़े हैं बस, और ये ज्यादा नहीं है, है ना? आंखें पटपटाए उससे तस्दीक चाही। हाँ चंदा, ये तो बहुत थोड़ा फर्क है। अब सही बात बताओ, क्यों उदास हो रही हो? उसका चेहरा हाथों के प्याले में थाम कर ऊंचा किया। यहाँ ना चच्चा थे न चच्ची, मेरा अपना कोई नहीं था। उन्हें बहुत अरमान था मेरी शादी का। जमीने के दिल पर घुसा पड़ा। वो बेचैन सी होगी। हालत खराब होने लगी, मगर जल्द खुद को संभाला और मसनूई खुदकी दिखाते हुए बोली। बस ठीक है, मैं ही थी जो तुम्हें अपना मानती रही। तुम तो मुझे अपना भी नहीं मानती। शानजे की आंखों में आंसू आ गए। तासू, मुझसे नाराज मत हो। उसने जमीने का हाथ थामा। मेरा वो मकसद नहीं था। वो उठकर उसके सामने आ गई। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। तासू, ये क्या बात हुई, मान जाए ना।
तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। कदम कदम चलता वो बिस्तर तक आया और शानजे के बराबर में बैठ गया। बाजू शानजे के कंधे पर टिका दिया। मलकियत का एहसास पामीर खान को शिद्दत से हुआ था। ज़रमीने को ज़बरदस्ती मनाती शानजे को इस अचानक आमद पर धचका सा लगा। जितना वो उछल रही थी उतनी ही खामोशी से सांस रोके सर झुका गई। चेहरा पल भर में लाल अनारी हुआ था। पामीर ने मुस्कुराहट दबाए उसे देखा। हाँ भाई ज़रमीने साहिबा, आप हमारी छोटी सी बेगम को किस बात पर तंग कर रही हैं? लहजे में इस्तेहकाक बोल रहा था। शानजे की हथेलियां भीगने लगीं। सर उठाए उसने ज़रमीने को खा जाने वाली नजरों से घूरा। क्या वो उसे पामीर खान की आमद से आगाह नहीं कर सकती थी? अभी से बहन को भूल गए? वाह लाला, अभी इसे बेगम बने 10 मिनट नहीं हुए। उसने लतीफ सा शिकवा किया। बातें बाद में बना लेना, फिलहाल पानी लाकर दो मुझे। ज़रमीने पामीर की बात का मकसद जानती थी। तभी शानजे के लाख इल्तिजाया नजरों से देखने का असर लिए बगैर बाहर की जानिब चल दी। दरवाजे पर पहुंची थी कि पामीर की आवाज आई। एक काम करना, पहले पानी गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर गर्म करना, हो सके तो अगली बार ठंडा फ्रिज में रख कर करना। बर्फ बनाकर भी ले आना तो कोई मसला नहीं। शानजे मध्यम सा खिलखिलाई। ज़रमीने पांव पटकती बाहर चल दी। दरवाजा जोर से बंद किया तो पामीर हंस दिया। फिर नजरें अपने साथ बैठे कांपते शर्माते वजूद पर टिक गईं। वो सर झुकाए बैठी हाथ मसल रही थी। पामीर ने थोड़ी से उसका चेहरा थाम कर ऊपर उठाया, मगर बेसूद। वो फिर से झुका गई। एक तो तुम्हारा ये शर्माना, वो मुस्कुराते लहजे में बोला। लहजा कई जज्बात की तपिश लिए हुए था। शानजे हनूज खामोश रही। पामीर ने उसकी गोद में धरा उसका हाथ थाम लिया, फिर उसके हाथ पर लिखा अपना नाम देखने लगा। बहुत जल्द तुम्हारे दिल पर भी मेरा नाम होगा। तुम्हारी सोचों पर, तुम्हारे जज्बों पर मेरा कब्जा होगा। तुम मेरी जिद बन चुकी थी और पामीर खान कोई भी जिद उधार नहीं रखता। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारा वो कांपना, वो झिझकना, सब मुझे महसूस करता था। ये एक बार नहीं हुआ। जब भी तुम्हें देखा तुम्हारी यही हालत रही। तुम्हें तो मैं याद भी नहीं, मगर मेरी हर रात हर दिन तुम्हारी याद में गुजरने लगा। ये गजाली आंखें, इन्हें करीब से देखने की ख्वाहिश अरसे से दिल में पाल रखी थी, आज ये भी पूरी हुई। धीरे से उसकी आंखों को छुआ। वो पूरा सर झुका गई, यहाँ तक कि पामीर को बस उसकी मांग नजर आने लगी और उसमें सजा वो बिंदिया। बहुत शर्माती हो तुम यार। खैर करते हैं इसका भी कुछ हल। लहजा आम था, मगर शानजे को वो लहजा हरगिज आम नहीं लगा। मैं ज़रमीने को हवेली छोड़कर रात तक वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, करोगी ना? बहुत मान से उसकी आंखों में झांका। शानजे ने एक लम्हे के तोकफ के बाद सर अस्पात में हिला दिया। पामीर खान ने मुस्कुराते हुए उसके बेदाग माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सब्त कर दी। वो लाल अनारी होती इधर उधर देखने लगी। ख्याल रखना, खुदा पामा। वो बिस्तर से उतरा तो उसे शानजे की मध्यम आवाज सुनाई दी। साहब, मारे हैरत के वो एड़ियों के बल घुमा। क्या कहा? उसने हैरानी से शानजे की जानिब देखा। साहब, वो मिनमिनाई। यार, वो उसके अतराफ में दोनों हाथ जमाए झुका और उसकी गजाली आंखों में झांका, जो कभी उसकी जानिब उठती तो कभी झुक जाती। आरिज़ों पर पलकें कांप रही थीं। उसने सर झटका। शौहर हूं अब तुम्हारा। कौन हूं? उसने अपनी बात कहकर सवाल दोहराया। शौहर? वो हिचकिचाई। तो शौहर को अजी, सुने जी कहकर पुकारते हैं। तुम्हें क्या लगता है? उसकी जानिब यकटुक देखते सवाल दागा गया। साईं, तासु साईं आ जाएगी। वो सर झुकाए बोली। पामीर को उसकी मासूमियत, उसकी अदा पर टूट कर प्यार आया। वो कुछ कहने ही वाला था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे उसे छोड़ने जाना है। उस पर अलविदाई नजर डालता वो फिर से जाने को मुड़ा। साईं, मुझे भी तासु से मिलना है। मैं दरवाजे तक छोड़ने आ जाऊं? वो हाथ मसलते मासूमियत से बोली और 2-3 बार आंखें पटपटाई। पामीर ने मुड़कर हाथ उसके जानिब बढ़ाया। कुछ झिझकते हुए उसने अपना मोमी हाथ उसके हाथ पर धर दिया। पामीर ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे बिस्तर से उतरने में मदद दी। वो लहंगा संभाले बिस्तर से उतरी।
छोड़ दे, मैं चल लूँगी, बाहर तासु हैं। उसने हाथ छुड़वाना चाहा मगर पामीर खान की गिरफ्त इतनी कमज़ोर ना थी कि वो हाथ छुड़वा पाती। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी नाकाम रही तो चुप किए उसके साथ साथ चलती बाहर आ गई। जब से वो यहाँ आई थी, अब पहली बार बाहर आई थी, वो दिल भर कर बाहर का नज़ारा करती। अगर पामीर उसका हाथ थामे उसे साथ लगाए ना चल रहा होता। फिलहाल तो ज़रमीने के सामने होने का सोच सोच कर वो बेहाल होती जा रही थी। न जाने वो उसके मुतल्लिक क्या सोच रही होगी, मगर उसकी सोचों से उलट उन्हें एक साथ आधा देखकर ज़रमीने ने बेइख्तियार माशाल्लाह कहा था। चांद सूरज की रोशनी है, नजर न लगे। बस जल्द तुम हवेली आ जाओ मेरी जान। न जाने कब तुमसे मुलाकात होगी, मगर तुम बहुत याद आओगी, अपना ख्याल रखना। उसे ढेरों नसीहतें करती ज़रमीने पामीर के हमरा बाहर की जानिब चल दी। वो बज़ाहिर खुद को मजबूत साबित करती रही, मगर दरवाज़ा बंद होते ही वो मुंह पर हाथ जमाए सिसकने लगी। ये ज़ात पात का फ़र्क ना होता तो वो शान से हवेली दुल्हन बनकर जाती। अगर वो उनके नसब से होती तो क्या ही बात थी। चचा चची भी उसके हमरा होते, मगर बात नसीब की थी, जिससे इंसान लड़ नहीं सकता। नसीब से लड़ने वाले मुंह की खाते हैं। तुम मजाक कर रही हो ना? पागल, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी ना? वो बेयकीनी से नफी में सर हिलाते हुए बोली। पलवशे ने उसे घूरा। मैं क्यों इतना घटिया मजाक करूंगी, यही सच है। यकीन ना आए तो जाओ पूछ लो बीजान से। पलवशे ने उसे झंझोड़ा। वो पलवशे को एक जानिब करती बिस्तर से उठी। दुपट्टा वहीं कहीं रह गया था। वो तेज कदम उठाती अपने होश में नहीं लग रही थी। इससे कबल पलवशे उस तक पहुंच पाती वो सीढ़ियां उतरती नीचे लाउंज में आ चुकी थी। बी जान ज़रमीने के हमरा वहीं बैठी थी। उसे यूं बगैर दुपट्टे के गुमगू की कैफियत में अपनी जानिब आता देखकर उन्होंने हुक्का एक जानिब किया। लड़की सटिया गई है क्या? उन्होंने रोब से पूछा। अफ्तनान तल्ख अंदाज में हंसी। बहुत खूब बीजान, बहुत ही खूब। मेरे ख्वाबों की इतनी बड़ी कीमत वसूल की जा रही है मुझसे, बहुत ही खूब। फराह खानम दौड़ती हुई वहां आई। पलवशे के हाथ से अफ्तनान का दुपट्टा पकड़े उन्होंने उसे दुपट्टा उड़ा दिया। होश करो अफ्तनान, बीजान से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? उन्होंने उसे झंझोड़ा, मगर वो अपने हवासों में होती तो कुछ कहती। नहीं, मुझे छोड़े, मुझे पूछने दे इनसे। ये मुझ पर जुल्म कर रही हैं, साथ ही असफंद लाला पर भी। वो मुझे छोटी बहन मानते हैं और मैं उन्हें भाई। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? वो चिल्लाई। ज़रमीने को अपना दौर याद आया। 24 साल कबल वो भी इसी जगह खड़ी चिल्ला रही थी। वजह पामीर खान था और आज 24 साल गुजर जाने के बाद उनकी जगह हवेली की एक और दुख्तर ले चुकी थी, और वजह पामीर खान का बेटा बना था। उन्होंने चकराता सर संभाला। ये बेजान ढील का नतीजा है, इतनी बेबाकी। संभालो इसे फराह खानम। बीजान ने तनफ्फुर से उसे घूरा और हुक्का अपने सामने कर लिया। मैं क्यों खामोश रहूं? मैं बोलूंगी। आप लोगों को मैं ही मिली थी असफंद लाला के लिए। अनीसा अंगेजा, वो मज़ीद बोलती, मगर इससे कबल फराह खानम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। वो बेयकीनी से चेहरे पर हाथ रखे अपनी मोर जान की जानिब देख रही थी। उन्होंने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया था। सब अपनी जगह हैरान खड़े थे। जालियों के पार खड़े असफंद के दिल को कुछ हुआ। हाथ मजबूती से जालियों पर टिकाए वो ज़ब्त की आखिरी मंजिल पर था। ये थप्पड़ बहुत पहले मारा होता तो असर भी हो जाता, मगर अब तो ये अड़ियल घोड़ी बन चुकी है। बी जान मुसलसल बोलती जा रही थी। ज़रमीने खामोशी से उठकर वहां से चल दी। माजी फिर खुद को दोहराने चला था। वो ये सब नहीं देख सकती थी, इसीलिए वहां से जाने में ही आफियत जानी। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते। मेरी बरसों की इज्जत खाक में मिला दी तुमने। मेरी तरबियत का ये सिला दिया तुमने मुझे। अरे तुम्हारी असफंद से शादी की ख्वाहिश हम में से किसी की नहीं, तुम्हारे दादी की थी, मगर तुमने मुझे उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उनके अल्फाज उसके दिल में तीर की मानंद बेवस्त हो रहे थे। दिल खून के आंसू रो रहा था। और उनका आखिरी जानलेवा इंकशाफ, सीने में सांस अटकना किसे कहते हैं, ये उसने आज जाना था। बगैर कुछ कहे खामोशी से मुड़कर वो बाहर बाग की जानिब चल दी। फराह खानम रोते हुए वहीं मूढ़े पर बैठ गई। पलवशे ने उन्हें संभाला। उसे अफ्तनान के लिए दुख था, तो वहीं उसके बागी रवैये से खौफ भी महसूस हुआ था। एक वही थी जो हवेली की रवायात से बगावत कर सकती थी,
اور جو ڈٹ کر سب کے سامنے کھڑی ہو سکتی تھی، اور اس کا عملی مظاہرہ آج سب دیکھ بھی چکے تھے۔ وہ بہت مضبوط تھی، سب کے سامنے رونا اور اسی وقت رو دینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ روئی تو سب سمجھیں گے وہ کمزور ہے۔ اس کے اندر کی مضبوط افتنان اسے حوصلہ دے رہی تھی، اسے رونے سے باز رکھے ہوئے تھی، اور وہ وہی کر رہی تھی، بس خاموش بیٹھی ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی جا رہی تھی۔ دل بار بار بھر رہا تھا مگر اسے ابھی رونا نہیں تھا، اسے رات کی تاریکی میں تکیہ بھگونا تھا۔ عجیب بات ہے کہ جب تک رو نہ لو دل کا غم ہلکا نہیں ہوتا۔ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، رونا ضروری ہوتا ہے دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے، دل کو موم رکھنے کے لیے۔ نہیں رو گے تو دل پتھر بنتا جائے گا، اور پتھر کسے پسند ہوتا ہے؟ نہ وہ دھڑکتا ہے، نہ اس میں کوئی جذبہ باقی رہتا ہے، اور جس دل میں جذبے باقی نہ رہیں وہ زندگی اور اس کی خوبصورتی کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار فرح خانم کی آخری بات گونج رہی تھی، ارے تمہاری اسفند سے شادی کی خواہش ہم میں سے کسی کی نہیں، تمہاری داجی کی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسفند نے ہاں کرتی تھی۔ اس کا ذہن یہ سوچ سوچ کر پھٹتا جا رہا تھا کہ اسفند نے ہاں کیوں کی؟ لالا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اسے رسوئی کے دروازے پر کھڑا اسفند یاد آیا، ذہن کے پردوں میں یک ٹک اس کا افتنان کی جانب دیکھتے رہنا یاد آیا۔ اتنی بے نیازی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اسفند کا میٹھا سنجیدہ لہجہ سماج سے ٹکرانے لگا۔ اس نے سر جھٹکا، توبہ، میں کیا سوچنے لگی؟ اس نے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا، مجھے ہر حال میں لالا سے بات کرنی ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے لگا۔ وہ حویلی سب کو یہی بتا کر آیا تھا کہ اسے 1 ماہ کے لیے شہر کام سے جانا ہے، اور اس دوران وہ اپنے دوست کے ہاں قیام کرے گا۔ عالمگیر خان نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ عرصہ دراز سے وہ کہیں گھومنے پھرنے نہیں گیا تھا۔ اکثر داجی نے بھی اسے اکسایا تھا کہ وہ کہیں باہر گھومنے جائے، مگر وہ انکار کر دیتا۔ اب اس نے اقرار کیا تو انہیں اس بات کی خوشی تھی، مگر عالمگیر خان یا گل بانو کو اگر ذرا سا بھی حقیقت کا اندازہ ہوتا تو وہ اس کا بازو تھام کر اسے روک لیتے، نہ رکتا تو پاؤں پکڑ لیتے، مگر ہائے رے تقدیر، انسان کو انجان بنا کر ایسے کھیل کھیلتی ہے کہ انسان بس ہاتھ مسلتا رہ جاتا ہے۔ وہ رات 9 بجے واپس آ گیا، ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا، چابی سے دروازہ کھولے اندر آیا، پہلی نظر صوفے پر آری ترچھی لیٹی اپنی نئی نبیلی دلہن پر گئی۔ غالباً اس کے انتظار میں وہیں لیٹے لیٹے سو گئی تھی، ابھی تک لباس بھی تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ بندیاں بالوں میں الجھ چکی تھی، دوپٹہ آدھا فرش پر اور آدھا اس پر تھا، بال بھی کھل چکے تھے، وہ سوتے میں بھی بہت حسین معلوم ہو رہی تھی، حسن کی کوئی مورت جو گہری نیند میں ہو۔ وہ مسکرایا، اسے بھرپور نظر سے دیکھنے کے بعد وہ اندر کمرے کی جانب چل دیا۔ کپڑے تبدیل کرنے اور الماری سیٹ کرنے کے بعد وہ باہر آیا، سیدھا اسی کی جانب چلا آیا۔ وہ اس کے قریب ہی نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، محویت سے کئی لمحے اسے تکتا رہا۔ اس کے ناک میں چمکتی لونگ پر بار بار اس کی نظریں بھٹک رہی تھیں۔ ہاتھ بڑھا کر استحقاق سے لونگ چھوا، نظریں بند پلکوں پر آ جمیں۔ وہ ان کی پلکوں کی جنبش محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے خود سے خوف کھاتی، کانپتی، جھجکتی، بہت حسین لگتی ہے۔ دھیرے سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، وہ اس کا انتظار کرتی وہی لاؤنج میں بیٹھے سو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم کس لمحے وہ آیا، اس کے قریب بیٹھا، مگر جب مسلسل نظروں کی تپش برقرار رہی تو وہ بے چین ہونے لگی۔ ذہن ابھی بھی گو کی کیفیت میں تھا، مگر جب پامیر نے اس کی آنکھوں کو چھوا اسے لگا کسی نے اس پر جلتے انگارے دھر دیے ہوں۔ پامیر کے دہکتے لبوں کا لمس اس کی نیند توڑ گیا۔ اس نے آنکھیں نیم باکیے اس کی جانب دیکھا، خود پر جھکے پامیر خان اور اس کی آنکھوں میں ان گنت جذبے محسوس کرتی وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں کیسے سوئی مجھے پتہ نہیں چلا، وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی۔ پامیر خان کو اس کے بوکھلائے انداز پر ہنسی آنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ لہجہ عام تھا۔ شانزے نے غزالی آنکھیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ پامیر خان کا دل ان سرخ ڈوروں میں الجھا، سر جھٹک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کچھ لمحے وہ حیران سی کیفیت میں اس کی ہتھیلی دیکھتی رہی۔ وہ اس کا محرم تھا، یہ رشتہ حکم خدا سے بنا تھا،
اس سے فرار حاصل کر کے اسے کیا ملنا تھا؟ خود سپردگی مانگنے اور خود سپردگی سونپنے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ تمام سوچوں کو ایک جانب رکھے اس نے دھیرے سے اپنا کامتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حویلی میں ایک ساتھ 2 شادیاں طے کی جا چکی تھیں۔ آج پی جان سمیت حویلی کی عورتیں ارہم کے ساتھ شہر گئی تھیں۔ انہیں شادی کی تیاریاں مکمل کرنی تھیں۔ 2 ہفتے بعد رسومات شروع ہو جانی تھیں۔ افتنان کو ساتھ چلنے کا کہا تو بنا چوں چرا کیے وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ حویلی میں بس انیسہ، انگیزہ اور پلوشیں موجود تھیں۔ اپنی شادی کی خبر ملی تھی، وہ بے چین تھی۔ نہ جانے ارمغان کا کیا رد عمل ہوگا جب سے اسے پتہ چلا تھا لا تعداد سوچیں اس پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ نہ جانے ان کی شادی شدہ زندگی کامیاب بھی گزرے گی یا نہیں۔ وہ بار بار سر جھٹکے خود کو امید دلانے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہ جاتی۔ وہ کمرے میں جلے پاؤں کی بلی بنے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس خبر نے جہاں دل کو قرار دیا تھا وہیں ارمغان کی ناراضگی کی بابت سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اس کے اجازت دینے پر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس کے برعکس وہ سکون سے دروازہ بند کرتا اس کے جانب چلا آیا۔ ارمغان، آپ؟ وہ ہکلائی۔ ارمغان نے سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے گرد گھومنے لگا۔ اسے اپنی جان فنا ہوتی معلوم ہوئی۔ انگیزہ پامیر خان؟ وہ ٹھہرا اور سکون دہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انگیزہ سر جھکائے ہاتھ مسلنے لگی۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ سب معاف کیے میں تمہارے ساتھ ایک ہنستی مسکراتی شادی شدہ زندگی گزارنا شروع کر دوں گا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ ہم خود پر ہوا ظلم نہیں بھول سکتے اور میرے لیے سب بھلا دینا بہت مشکل ہے۔ میرے سرد رویے کی عادت ڈال لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری نفرت سہنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر فرار حاصل کرنا چاہتی ہو تو جاؤ، بی جان یا داجی کے سامنے ڈٹ کر انکار کر دو۔ مگر وہ رکا اور انگیزہ کی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑے دانت پیستے گویا ہوا۔ میں وہ رات تمہاری بے اعتباری کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھ گئی نا مس انگیزہ پامیر خان؟ وہ آیا ہی اس کے سماعتوں میں زہر گھولنے تھا۔ نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، اپنی ساری بھڑاس اس پر نکالے وہ جا چکا تھا۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اس کا عکس تلاشتی رہ گئی۔ کیا اس کے حصے میں بس مختصر عرصے کی خوشیاں تھیں؟ سوال آسان تھا مگر جواب اس کے پاس نہ تھا۔ وہ بستر پر ڈھہ سی گئی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ وہ پچھلے باغ میں بیٹھی رخصت ہوتی دھوپ دیکھ رہی تھی۔ مارچ کے اولین دن تھے۔ کل پلوشے کے ہاتھوں ارمغان نے اس کے لیے ایک کتاب تحفے میں بھجوائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناول ڈائجسٹ کی دیوانی ہے، اسی سبب اس نے پلوشے کے ہاتھوں اس کے لیے کتاب بھجوائی تھی۔ وہ عام طور پر تاریخی یا سیاسی کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتی تھی مگر یہ کتاب اسے ارمغان نے بھجوائی تھی اور اسے پڑھنا اس پر فرض تھا۔ کچھ دیر قبل ہی بور ہو کر وہ کتاب بند کر چکی تھی، اب وہ کتاب اس نے برابر میں دھر دی تھی۔ رخصت ہوتی دوپہر کو دیکھنا اسے بہت پسند تھا۔ جب سورج ڈھلنے لگتا یہ اسے یقین دلاتا کہ ہر شے ڈھلنے والی ہے۔ وہ اس منظر میں محو تھی کہ تبھی اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رخ موڑے اس نے پیچھے دیکھا جہاں پلوشے 2 چاکلیٹ ہاتھوں میں تھامے اشتیاق سے انہیں دیکھتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ غالباً وہ ارمغان سے مل کر آ رہی تھی۔ انگیزہ بے چین ہوئی اور نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ پلوشے کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آ گئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ بے صبری سے پوچھا گیا۔ پلوشے نے منہ بسوڑا۔ انگیزہ اس کا مطلب سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گی تمہیں بنا کر کھلاؤں گی، اب بتا بھی دو۔ پلوشے کا چہرہ یک لخت ہی روشن ہوا، آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی، کتاب اٹھا کر اسے پکڑائی۔ لالا چاہتے ہیں؟ وہ رک گئی اور پھر جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا نا اتنا دل کر رہا ہے کہ بریانی کھاؤں۔ انگیزہ نے دانت پیسے۔ بنا دوں گی، اب بول بھی چکو۔ انگیزہ کو تب چڑھنے لگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ آج رات 1 بجے رسوئی میں ان سے ملنے آئیں، انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بریانی کے لالچ میں وہ ایک ہی سانس میں سب بولتی گئی۔ انگیزہ کا سانس رک سا گیا۔ کیوں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے،
آپ دونوں کے مستقبل سے جڑی وہ بات۔ انگیزہ نے گہرا سانس بھرا۔ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ خوفزدہ تھی۔ تاسو یار، لالا کہتے ہیں وہ سب سنبھال لیں گے، آپ فکر مند نہ ہو، بس تیاری کریں۔ وہ مزے سے کہتی، اس کے گال کھینچتی، یہ جا وہ جا۔ وہ فکر مندی سے گردن موڑے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ نہ جانے ایسی کیا ضروری بات تھی، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں زنان خانے کی سیڑھیاں چڑھیں دائیں ہاتھ پر بنے کمرے کا دروازہ چڑ کی آواز سے کھلتا ہے اور اسی آواز سے بند ہو جاتا ہے۔ ارمغان کا دلایا خوبصورت مگر سادہ جوڑا پہنے وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ دل مسکرایا۔ انیسا کو گہری نیند میں چھوڑے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ایک بار پھر راہداری میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی رسوئی میں داخل ہوئی۔ رسوئی خانے میں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ باہر کی کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ باہر بھی ہر سو اندھیرا اور خاموشی تھی۔ گہری خاموشی، بہت راز چھپائے سناٹوں میں ڈوبی گہری سیاہ رات، جس کی صبح نہ جانے کیا ہونے والی تھی، نہ جانے کیا بات کرنی ہے انہیں۔ دماغ میں مختلف سوچیں ڈیرا جمائے ہوئے تھیں۔ وہ باہر لان کی جانب آنکھیں سکڑے دیکھ رہی تھی، جہاں اسے کوئی ہیولا ادھر ادھر چکر کاٹتا نظر آ رہا تھا۔ اسے تعجب ہوا، کہیں باہر ارمغان تو نہیں؟ وہ کچھ سوچتے مڑنے ہی والی تھی کہ پشت سے کوئی ہاتھ اس کے پیٹ پر رینگنے لگا۔ اس کے پورے بدن پر کپ کپی چھانے لگی۔ نظریں اٹھا کر اس نے لان کی جانب دیکھا۔ اب وہاں کوئی ہیولا نہ تھا، مطلب وہ ارمغان ہی تھا، اور وہی اندر۔ اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہ پائی۔ دماغ میں طوفان چلنے لگا۔ اس کے پیچھے کھڑے ارمغان نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا تو ہوش میں آئی۔ ایک جھٹکے سے خود کو اس مضبوط قید سے آزاد کیے وہ بغیر اس کی جانب دیکھے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے سرپٹ دوڑی۔ ادھر ادھر آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی زحمت نہ کی گئی۔ ارمغان کی محبت رات کے پہر اسے تنہائی میں بلا کر اپنی ہوس پوری کرنے کی حد تک ہی تھی، تو ایسی محبت پر انگیزہ پامیر خان لعنت بھیجتی تھی۔ پوری رات اس نے سسکتے ہوئے گزاری۔ گزرے برس، اس کی محبت، اس کے الفاظ، اور یہ رات اسے بار بار سب یاد آ رہا تھا۔ ذہن اور دل میں ساری رات تکرار جاری تھی۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 3 of the novel جنونیت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And also don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me.